ब्रह्मात्मा पंचम अध्याय श्री शुक उवाच भगवते वासुदेवाय शुक्लं वरधरे विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणमस्तुतिं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वासं ततो जयमुदीरयेत् मोक्षं करोति वाचालं पङ्गुलंघयति गिरिः यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिविद्यानगं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम्। श्री शुक उवाच एमंत कृष्ण वाक्य शुणी शेषक्राजितो घरणी पूछन्ति पति स्नेहज्ञानी गुणाथ पुण्यधनी कार्तिक महात्मा दुर्लभ जे धर्म भागरे सुलभ जे धर्म कथा विधिकृत्य कोहि सन्तोष करचित कहन्ति करुणा सागर भूप्रिये शुण धर्मसार पूर्वे जे पृथु चक्रवर्ती सूर्यवंशरे भूतपति कृतयुगरे महाराजा सुखे पोळाई जन प्रजा धरणी शस्य पुण्य करी दुष्ट दानव दर्पहरी विष्णुर अवतार तेन विवेक नृपवर नारद मुनि कोग्रते धर्म पूजयि नित्य नित्य दिने आसाने बसाई मुनि की हुईले नरसाई हे मुनि विष्णु परायण तुम्भे सकल धर्म जान कह केवल धर्म प्राणी अन्ते कृतान्त लोक बसन्ति गोविन्द मन्दिरे पुण्य न करन्ति संसारे। नारद उवाच कहन्ति केमन्त धर्म पुण्य मुनि कहन्ति राय शुण कार्तिक व्रत धर्म बळे मुक्ति लभन्ति निश्चळे अशेष जन्म पाप हरे निश्चिन्ते बसे विष्णुपुरे एमन्त धर्म जानि सिद्धि शुण से व्रत राजा विधि पूर्वे विधाता पद्मजुनि विष्णु आदेश शिरे घेनि ओमर सभा मध्ये बसि कार्तिक धर्म प्रशंसि ଯାହା କହିଲେ ବିଧି ମତେ ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଆଶିନ
খরচ মিধলতা তৃণ এতেও পেকি গানে আন যদ্যপি বৃক্ষ ন মিলিব রসার পত্রে বসিব আপেরু পিন বৃক্ষ ছাড়ি পত্র তুলিব মন্ত্র পড়ি তদন্ত মাজিব যত্ন করি চতুর্থ দিন অবসরি উমাস ষষ্ঠী একাদশী যেবে গ্রহণর বিশোষী এদিন নঘসিব দাঁত দ্বাদশ বার জলে ধূত নুহিলে দিন অনুসরি রজনী ঠাউ শুদ্ধ করি বিশেষ গ্রহণ বর্জিত তীরলায়ে নিমত লাঠিট মানে জলে পশি স্নান করিব মন খুশি সুমরি দেব সনাতন ব্রত করিব নিবেদন হে দেব দেব লক্ষ্মীপতি এ মর ব্রত তব প্রীতি কার্তিক প্রাত স্নান কর সুদয়া কর আদি মূল অশেষ জন্ম পাপ হর দুঃখ নাশন বানাতর হেমন্ত বুলি স্নান সারি সূর্য অবলোকন করি স্তুতি পড়িব জুড়ি কোর ভুলিব ত্রাহি দীনেশ্বর তু দেব দামোদর মুক্তি কার্তিক মাস জলে স্থিতি মুক্তি প্রসারে তব তরু মোতে উধর ভব জলু হেমন্ত বুলি স্তুতি করি জোড় অঞ্জলি করে ধরি আদিত্য দেব জোড় দান ভুলিব নাম নিরঞ্জন সংজ্ঞা বল্লভ জ্যোতির্ময় মোর দুরিত কর ক্ষয় হেমন্ত বুলি স্তুতি ভণি সাহান ফল লভ পুণি পুষ্করিণীরে পঞ্চগুণ নদীরে দশ করি মাণ তীর্থে স্নান করে যাই লক্ষ গুণরে ফল পাই হেমন্ত স্নান ফল দি করিবা বস্ত্র বর্ণ বিধি ন পিন্ধি কলা রঙ বাস শুকর বাসন বিশেষ অথবা পীত বস্ত্র পিন্ধি আবর বস্ত্র নুহে সিধি তনু দেবতারয়ে জীব যে দেশে থিব যেউ দেব বিশেষ হরি হর এবেনি দেবঙ্কর মূল দেবতাকর দর্শন নিবেশি পূজা দিগমান গন্ধ চন্দন পুষ্প ফলে ধূপ দীপাদি সেবা মিলে বিধি উপাধি জগ পূজি যে দেব যেউ পুষ্প ভজি কার্তিক মাসে পুনিয়র পূজা করিব গদাধর অরগ দুধ রাগ ঈশ মল্লিকা আদি পঞ্চপুষ্প বিষ্ণুଙ୍କୁ নম সমর্পিব ଏହା শিবে অযোগ্য পুଣି যাহা জবা উৎপল কুন্দ জুই সেবতী শিব কুণ দেই তুলসী গণেশ ন পূজি দুর্গাଙ୍କୁ দুর্বা দোল বজি এথি উতারে পূজা বিধি সকল কনে চিত সুধি জপিব নারায়ণ নাম বাঞ্ছা করিব ফল কাম শাস্ত্র পুরাণ গীতা বাণী বিষ্ণু চরিত সেবু ভণি তাহা শুনিব মন তুষে
জীব গুরু উপদেশে মনরে সংকল্প করিব কাটিকে ছাড়ি যেতে দ্রব তাহা কহিব বিধি মতে শুণ সুজনে কচিতে হে পদ্ম পুরাণ কত উত্তর খণ্ডে সারস্বত শ্রীকৃষ্ণ সত্য সন্নিধানে কহন্তি কার্তিক বর্ণনে সে পতি পত্নী পাদ তলে অনেক জন্ম তপ করে নমই মহাদেব দাস করুণা কর পিত বাস ইতি শ্রী পদ্ম পুরাণে उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत संकल्पे नाम पंचमोऽध्याय।